Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Me ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Lam ye bi araba duyan ba in jira ana. Rabbe le 6e mois 2022. Me ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka del ala fe bi jugu jara ka hera minun tambula kolu jiri. Ka seli aga fara ni silamɛw si kan ani kɛnɛya kɔnɔ ka musakaw bɛɛ nɔgɔya. Alakira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an bɛ hakɛto ɲini an ma kanu ka mɛn bi video la ka sababu kɛ video kɛra wagati min na. Komi n'ala sɔnna sini de ye layidu y'an bolo k'a fɔ an kan ka lahiya ko kun cɛ aw ye inshaAllahu. Wa ni ala sɔnna layidu a b'a nɔ la an b'a dafa ni ala sɔnna. O kama an ye video karaba k'a kɛ bi an kun b'a kɛ sini mais an y'a ye sini kuma ka jan dɔɔni. O kɔfɛ fɛnɛ vendredi ye don koronnen ye. Seli fɛnɛ ye samedi ye. I b'a ye a bɛna mɛn dɔɔni k'a sɔrɔ an ma video in kɛ. O kama an y'a karaba ka se ka video in kɛ wula in na silamɛya diinɛ tiɲɛ dɛmɛli kama. Ayiwa an bɔra ka wahabiyakɛ lamɛn n'o ye Muhamadu Buyeba. An bɔra k'a ka video sɔrɔ k'a lamɛn. A bɛ ka kuma dɔw fɔ i n'a fɔ anw sufiya sira kan ani anw ka suna sira kan n'o ye kira ka suna ye kisi ni nɛɛma bɛ kira kan. N'anw taara ni su ye kaburu don na, su donnen kɔfɛ k'a ban an bɛ alifatiha siɲɛ 1 ka sɔli kira ka siɲɛ 3 ka kul huwallahu siɲɛ 11 kalan. A bɛ k'a lajɛ ka lagosi dɔw ta ka ɲɛsin o ko in ma. Komi n'ala sɔnna an bɛ yen de, anw faw, anw ka karamɔgɔw an'anw ka taabolow bɛ fɛn o fɛn kɛ diinɛ tɔgɔ la. Cɛ o cɛ da gosira a la anw bɛ k'a défend ni dalilu ye. Dalilu min bɛ yen i bɛ se k'i ban de mais i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn nin ye tiɲɛ ye. Diinɛ kuma man ca, dɔnni yɛrɛ kuma man ca. Dɔnni nkalontigɛ wagati o kuma tɛmɛna a mɛnna. N'i y'a bɔ i da kɔnɔ dɔrɔn nin ye tiɲɛ ye sa o nin ye nkalon ye sa o dɔnnen don. Jango n'i sera k'a fɔ ko kitabu nin kɔnɔ ka ban kuma banna yen pewu. Mɔgɔ minnu bɛ tiɲɛ fɛ olu bɛ tiɲɛ ye u b'a minɛ u bɛ baara kɛ n'a ye. Nka tiɲɛ yɛrɛ la n bɛna n kan lasama Muhamadu Buyeba ma. Ne yɛrɛ kɔni bolo arabuw ko zana la likulli makamin makal. Ko yɔrɔ bɛɛ ni a kuma don wagati bɛɛ n'a kuma don. Ne yɛrɛ bolo sufi a b'u bolo sufi bugu la an bɛ wagati min na i komi sisan an tɛ kaburu ko kuma la koyi. Wallahi ni ne kama i b'a dɔn ko dɔnni tɛ Mali la yan. Dɔnnibagaw bɛ yan dɛ mais réseau sanfɛ karamɔgɔw i b'a dɔn ko dɔnni foyi t'o la wallahi. N'an ye dabarabaya kumaw kɔni fɔ ani kuma dilanw, kuma baaratiw, kuma masikew an bɛɛ bɛ se o kɛcogo ɲuman na. Nka dɔnni kuma réseau sanfɛ karamɔgɔw a si taabolo in bɛɛ. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ an bɛɛ bɛ dan kaburu de kɔnɔ ala b'an bɛɛ juger taabolo in bɛɛ. Kuma bafɔw, kuma dilanw, kuma masikew, kuma baaratiw a banna mais dɔnni kuma réseau sanfɛ karamɔgɔw t'i fɛ. N'tɛ ne yɛrɛ kɔni bolo arabuw ko ko wagati bɛɛ n'a yɔrɔ bɛɛ n'a kuma don. Ne bolo ni wagati min bɛ yen kuma min na ne kɔni bolo karamɔgɔ bɛɛ kan k'i ɲɛsin o ɲɛfɔli ma. Ne kɔni bolo an bɛ wagati min na komi sisan an bɛ hiji wagati de la. Karamɔgɔ bɛɛ kan ka se k'i ɲɛsin hiji kuma fɔli ma mɔgɔw sɔn minnu bɛ ka taa hiji la u k'a dɔn fɛn min don a ka se ka ɲɛ u bolo. Hiji kɔfɛ an bɛ wagati min na komi sisan arafa kɛnɛ bɛ nalen. Seli don bɛ nalen. Seli kɛnɛ bɛ yen a bɛ seli cogo di? N'i taara sɔrɔ dɔ kɛra k'i to i b'o kɛ cogo di? Lahiya yɛrɛ ye lahiya sugu jumɛn kan ka kɛ cogo di? Wallahi karamɔgɔ bɛɛ kan ka se ka nin fɔ ala ka jɔnw ye ne bolo an bɛ wagati min na komi sisan.
en tant que kanw de ye karamɔgɔ ye ni wagati min ko nana tiɲɛ yɛrɛ laada kan ka se ka don o de la mais a lajɛ ta wagati ko bɛna ka tɛmɛ de i b'a fɔ ko karamɔgɔ t'a sanfɛ walahi an bɛɛ bɛ yen de ka ɲɔgɔn bɛlɛn de ɲɔgɔn ka filiw ɲɔgɔn ka errɛliw an bɛ ka ɲɔgɔn bɛlɛn o de kama mais ala ka diinɛ yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo o cogo o tɛ anw hami ye fiyewu anw bɛ yen de ɲɔgɔn mago sali kama ɲɔgɔn lebuli kama ɲɔgɔn buruja kama ɲɔgɔn lagosili kama komi ko ka nɛni bɔ a la fɔlɔ n t'an b'a dɔn fɛn laban ta tɛ o a bɛ daminɛ de mais a tɛ laban mais walahi an tɛ yen k'an bɛ ka hami ala ka diinɛ bɛ avancer cogo de an tɛ yen o kama sinon n'an bɛ o kama est ce que diinɛ kuma yɛrɛ banna fɔlɔ ka taa se kuntan kuma ninnu ma fɔlɔ diinɛ kuma se ka ban o dina ne y'a fɛ ɲɛna yan n'a fɔra ko seli tɛ silamɛya ye wala seli tɛ silamɛya la min bɛ se ka marifa ta o b'o ta ni min bɛ se ka muru ta o b'o ta min bɛ se ka bese ta o b'o ta min bɛ se kuma cogo fɛn o fɛn na k'o fɔ a fɔbagaw ma o b'i cɛ sɔrɔ o fɛ mais e de ko seli ye silamɛya ye n'i m'a kɛ i ye kafiri ye ne de ko seli ye silamɛya n'i m'a kɛ i ye kafiri ye munna an fɛnɛ t'o seli ɲɛfɔ silamɛw ye e ko k'o seli ye silamɛya ye n'i m'a kɛ i ye kafiri ye mais e dɛsɛlen don k'o kɛ cogo fɔ mɔgɔw ye walima e t'a dɔn de walima e yɛrɛ tɛ silamɛ de aw ni ala cɛ misiri hakɛ min bɛ diɲɛ mali kɔnɔ yan bamakɔ yan ni misiri selila in bɛɛ bɛ seli kɛcogo dɔn a bɛɛ bɛ seli farida dɔn a bɛɛ b'a sunna dɔn a bɛɛ bɛ seli tiɲɛfɛn dɔn est ce que a bɛɛ bɛ kabila ni bada dɔn aw ni ala cɛ an bɛ nin kulebaden fu min na ka réseau fan bɛɛ kɛ kulejalan fu ye n'an y'o kɛ a ɲɛfɔli la est ce que o tɛna a ɲɛdɔn wa an bɛɛ de ko don fɔlɔ ma se muhamadu buyeba ma fɔlɔ dɛ n bɛna a ka sɔn je ka tila k'a ka nkalon yira diɲɛ na n'a da ma yɛrɛ la k'a ye dɔnni cɛ ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan wahabiyaw tɛ se cɛ min na sufi a b'o don sufi bugu la an ka diinɛ lase tɛ politiki ye dɛ n ka cɛ awɔ kɛ i tɛ sufi kan in fɛ ye tiɲɛ mais i b'a dɔn walahi a bɛ ka min f'i ye dalu b'a la awɔ kɛ an ka diinɛ lase tɛ politiki ye dɛ sufi aw bɛ ala ka mercenel de awɔ kɛ n tɛ n'a b'i hakili la ko maa wɛrɛ ka mercenel don jɔn e k'a fɔ dɔrɔn ko karisa de ka mercenel ye sufi aw ye o tigi fɔ ta sufi aw bɛ ala ka mercenel de sufi aw bɛ ala ka virumani de sufi aw bɛ ka ala ka bezi de ɲini wa an bɛ sa o la de an t'o bila mɔgɔ ye faamuyara anw ka diinɛ lase tɛ politiki ye dɛ kalabanciya tɛ nangarabaya tɛ k'i kuncɛ gɛlɛya nkalon kan an ka diinɛ lase t'o ye anw ma kalan ne nka an ye fitinin min kalan an b'o fɔ diɲɛ bɛɛ a ma bɛn ne ma kɔni i bɛ se k'o fɔ i da camancɛ la kɛ mais a sɔsɔ i k'a lajɛ n'i gosira a la i b'a dɔn i gosira fɛn na an k'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn na fɛn kunkurunin minnu bɛ yen n'a kɛli tɛ fɛn tiɲɛ silamɛya ye a dabilali yɛrɛ tɛ fɛn tiɲɛ silamɛya ye ni e y'a faamuya k'a kɛ k'i cɛsiri a kɛli fɛ ne nin m'a faamuya kɛli o k'a dabila an k'an ɲɛsin kumabaw ma anw ma seli ɲɛdɔn fɔlɔ koyi walahi anw ma seliji bɛɛ ɲɛdɔn fɔlɔ seli yɛrɛ tɛ hali seliji bɛɛ walahi su ma ɲɛdɔn jaga ma ɲɛdɔn silamɛya yɛrɛ base ye min o yɛrɛ ɲɛdɔnnen tɛ anw fɛ yan mais bɛɛ bɛ ka t'i cɛsiri e bɛ tɔɲɔgɔn min ka bolofara fitinin min kɛ e bɛ ka t'i cɛsiri o kɛlɛli kama ça ye base fɔ mɔgɔw ye sa hiji ye farida de ye fardul ayinu de don wajibi bilenman de don en tant que n'a se b'i ye mais o de bɛ ɲɛfɔ wa kaburuko kuma de bɛ na yan nin ye nin wagati ye wa bɛɛ ɲɛsinnen bɛ lahiya ko de ma en tant que i ye diinɛ cɛ ye i da kan ka don la k'o ɲɛfɔ mais i b'a ye foyi awɔ kɛ kuma dilan arabukani cɛ ɲɛfɔ i m'a ye dɔ bɛ ka bɔ o la ala k'an bɛ sababu ma an ka cɛ lamɛn ko wagati kan na janya kosɛbɛ an bolo an k'a lamɛn an ka sɔrɔ k'a ka kumaw jaabi inshallah su min don Allahu akbar i b'a ye n'i y'a kɛ ala kɛra ta kɛ cogo min sallallahu alaihi wasallam a sabatira sunna na cogo min su mana da a ye kuma in faamu dɛ su mana da kaburu kɔnɔ ka bɔgɔ k'a kan ala kɛra y'i jɔ su kunyanfan fɛ i n'a fɔ ni ɲaamɛ kantigɛra walima ni baga kantigɛra
abe serekeli ni min ke o tan kono nana yana ka suma kira yo tan nyogona de ka jwale do shukuna ay mo fo ako salu thabata li akhikum salu Allah thabata li akhikum fa innahu al'ana yus'al ay ala wele aw balmakaye ala ka sabati abika nyinga sisan Muhammadu Buye Bako ni kira kun ye su don ka da kaburu kɔnɔ ni bɔgɔ kɛra ka ko kira bɛ ala mɔgɔ a fɔ mɔgɔ ye ko a ye ala wele aw balimakɛ walima aw balimamuso ye sabu k'a bɛ ka ɲininka sisan ala c'est-à-dire u ma kalan u tɛ kodɔn faamu t'o la sinon hali ni ma kalan ni kodɔn dɔ b'i la wallahi tɛ nin fɔ mais ni kalan na mais ni kodɔn yɛrɛ t'i la baara bɛ yen mais a ma kalan kodɔn yɛrɛ t'a la n'ala sɔnna an bɛna bɛɛ di ni min ye min ja fɔ ban diinɛ tiɲɛ tɛ bi an ɲɛna sa ni silamɛya in tɛ a balimakɛ i bɛ ban ma de i bɛ t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ de ko n banna de mais sufi a b'u tile la i b'a ɲɛ dɔn kɛlɛ t'a la o anw ka taabolo karamɔgɔw de nana ni silamɛya tiɲɛ ye mali kɔnɔ yan et puis kaburu ziyara kan fɛnɛ han et puis kuluwalaw kalan kan fɛnɛ han et puis a n'a dalilu an bɛna n'a ye n'ala sɔnna an ka cɛ dɔ burankɛ lamɛn bani est-ce que bon bilen o tan bon e ka lajɛ ni kira ka fɛn ma maa min bɔ mun de bɛ ne bɔ mun de b'an bɔ bɛn kuluwalaw siɲɛ 11 alfatiha bɛ siɲɛ 1 allahumma salli b'a ɲɛfɛ allahumma salli b'a o yɛrɛ b'u sigi seconde damadɔ n t'a dɔn kuluwalaw qualité jumɛn don u bɛ se ka wuli tigɛ a bannen voilà sufi abu bɛ tiɲɛ fɔ nin yɔrɔ la a ka nin kuma in dɔ ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen u nɛn ka teli Galo ma an ka karamɔgɔ dɔw bɛ yen n'a fɔra ko kuluwalaw siɲɛ 11 militi 1 tɛ dafa u b'a fɔ k'o banna tiɲɛ yɛrɛ la a b'an dɔw kɔnɔ bɔ u bɛ k'a kalan cogo min na o kuma in ye tiɲɛ yɛrɛ nka an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan an tɛ ni nɔgɔ sira fɛ sa a tɔw sa i ka o kuma in ye tiɲɛ dɛ mais n'ala sɔnna a tɔw an bɛn'o nkalon d'i ma nin tɛ sunna ye nka n'u ye nin bi u k'u ɲɛ kɔrɔ ko e yɛrɛ tɛ hinɛ su la est-ce que e bɛ se ka hinɛ hadamaden la k'ala kira bɔ an ka dɔɔni fɔ nin kuma kan tan ne yan'an ka taa ɲɛfɛ a ko ni an ye su da astafurula ni kira kun ye su don k'a ban kira b'a fɔ mɔgɔw ma k'a ye dugawu k'aw balimakɛ sabu a bɛ ka ɲininka mais bi o tɛ anw bɔ anw b'a fɔ de ko alifatiha siɲɛ 1 ka sɔli kira ka siɲɛ 3 kul huwalaw siɲɛ 11 k'o tɛ sunna ye donc a ka kuma kɔnɔna la komi ne y'a tigɛ est-ce que anw bɛ se ka ni tɛ nin kɛ sa a bɛ kɛ b'a fɔ e de tɛ hinɛ su la est-ce que an bɛ se ka hinɛ su la ka tɛmɛ kira kan wa Muhammadu Buyeba depuis ala ye nin diinɛ in da n'a bɛ fɔ a ma ko silamɛya dalu jumɛn bɛ yen k'a bɛ minɛ ko kira mana min kɛ dama foyi t'a kɔfɛ n bɛ fɛ i k'o fɔ n ye kira kɔni ka kɛta kɔfɛ ni kira ma fɛn o fɛn kɛ o kɔfɛ ni maa o maa y'o kɛ o ye kafiri de walima a bɛ k'a fɔ cogo min na ye bidamɔgɔ de ye depuis ala ka ni silamɛya da n'o de la ka kɛ n bɛ fɛ i k'o fɔ n ye Muhammadu Buyeba ni mɔgɔ fatura bi aw wahabiyaw ka sira fɛ sinon mɔgɔ mɔgɔ i bɛ anw ka sira yɛrɛ dɔn malikiya yɛrɛ dɔnni bɛ mɔgɔ min na min ta tɛ politiki kalan ye k'i ye kalan kɛ malikiya sira fɛ anw bɛ su seli cogo min na anw b'o dɔn mais aw wahabiyaw ka sira fɛ minnu tɛ malikiya dɔn u tɛ sufiya dɔn u kɔni b'a la ten mɔgɔw b'a la ten u bɛ ka wahabiya joli b'u la mais hali olu yɛrɛ tɛ fɛ ka wahabiyaw ye k'a sɔrɔ olu ni wahabiyaw bɛɛ ka kan sabu e bɛ ka mɔgɔ ka fɛn ta ka baara kɛ n'a ye mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ ta i y'o de ye o aw wahabiyaw fɛ yen n'aw bɛna su seli aw bɛ mun fɔ aw b'a fɔ ko kibaru fɔlɔ ko ka alifatiha kalan o t'anw ka taa sira yɛrɛ o tɛ sunna sira ye o tɛ sufiya sira ye alifatiha kalan t'anw t'a la dɛ ko ka alifatiha kalan kibaru fɔlɔ Muhammadu Buyeba kira y'o kɛ don jumɛn komi ko da an bɛ kuluwalaw kalan min kɛ ko kira m'a kɛ ka aw b'a fɔ de ko alifatiha kalan kibaru fɔlɔ la yalima kira y'o kɛ don jumɛn Muhammadu Buyeba komi ni dalu bɛ minɛ ni kira ye min kɛ dama dɔrɔn a banna kira y'o kɛ don jumɛn fɛnɛ o fɔ an ye
hadisa fɛn fɛn nana a yirala k'a fɔ hadisa bɛɛ galon ye kira ma bɔ ni kalama yɛrɛ. Kira ka sahaba dɔw de ye nin inventer ko walasa kuranɛ barika ka yɛlɛ su fɛ. O tɔla olu ye kira janfa. Kira ma fɛn min kɛ olu de nana n'a ye k'a don a la mɔgɔ sɔrɔ ko kuranɛ barika ka yɛlɛ su fɛ. O tɔla olu ye kira janfa Muhamadu Buyeba. Kelen. Filanan i ka kuma la i ko kira ko k'u ka duwawu kɛ su ye sabu a bɛ ka ɲininka. O de kama k'i tɛ ko dɔn i tɛ ko faamu. E ni Ala cɛ duwawu jumɛn de bɛ yen ko min bɛ kuranɛ bɔ i ni Ala cɛla la. Alisilamɛ aw bɛɛ de ko don. I kɛra wahabiya ye o yɔrɔ wahabiyaw bɛ kalanba minɛ ne bolo kosɛbɛ. N ka kalanden minnu b'a sanfɛ wahabiyaw aw ni Ala cɛ n'a fɔra ko duwawu jumɛn de bɛ yen k'a bɛ kuranɛ bɔ aw k'o fɔ n ye tan. Kuranɛ sura jumɛn de bɛ yen ko min ka di Ala ye ka tɛmɛ kul huwallahu kan aw k'o fɛnɛ fɔ ne ye tan. Kuranɛ sura jumɛn bɛ yen k'i bɛ baraji min sɔrɔ kul huwallahu kalanni na k'i b'o sɔrɔ kuranɛ sura min na aw k'o fɛnɛ fɔ ne ye tan. N bɛna o kalan koyi. Ni sufiya sira ye cɛw cɛ tora la i b'a dɔn ko sufiya b'u balolen bɛ. O de kama ne ko ne tɛ mɔgɔ ko la. A b'a hakili la ko ne bɛ ka mɔgɔ dɔ de defa. Ne ka taabolo o de ye sufiya sira ye. Ne b'o de defa fo n ka sa ni Ala sɔnna. Duwawu tɛ ni kira ko a ye duwawu kɛ aw ka su ye sabu a bɛna ɲininka o. Ɔ duwawu jumɛn de bɛ yen ko min ka bon ni kuranɛ ye walima a valeur bɛ kuranɛ yɛrɛ kalanni bɔ su kɔnɔ o ye duwawu jumɛn ye. Bon ni y'a sɔrɔ ko kuranɛ de duwawu ka bon n'a bɛɛ ye sabu kira ko ni mɔgɔ min ye kuranɛ kalan ka alifu kelen kalan k'o ye baraji 10 ye. Fa y'a walawala k'ale kan tɛ alif lam mim ma de ale ko alifu lam mim. O kɔrɔ n'i ko bisimilahi bɛɛ kɛ dɛ bi si mi. O kelen kelenna ye baraji 10 de ye. Kira de ko ten kisi n'a bɛ kira ka kuranɛ la. Yalima o kuranɛ yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ la o. Sura jumɛn de fɛnɛ ka bon n'o baraji ka bon ka tɛmɛ kul huwallahu kan. Kira ko kul huwallahu siɲɛ 3 kalanni min bɛ kuranɛ yɛrɛ mumɛ bɛɛ siɲɛ 1 ma. An ka mɔgɔkɔrɔba ye baara k'o kunfɛ a. La kɛla wa hasha. A ko a ye duwawu de kɛ kira ma duwawu woloma dɛ. Ɔ ni ne ko n bɛ kuranɛ de kalan o tɛ duwawu ye wa? A kul huwallahu de ka di Ala ye ni kuranɛ sura bɛɛ na n k'a bɛɛ o yɛrɛ fɛnɛ ma o tɛ duwawu ye wa? Walima o jumɛn danga de don wa? Est-ce que kira m'o kɛ a? Walima e mago bɛ f'a ka kul huwallahu de ta k'o kɛ a? A ko ni ko duwawu kul huwallahu duwawu tɛ wa? Na n k'o kɛ n ka su ye o ye danga de ye su kan wa? Dalilu dɔ filɛ i bolo nin o minɛ i ma kalan i tɛ ko dɔn. Kelen. Filanan tɔbarani dayɛlɛ. Kira ko kisi nɛɛma bɛ kira kan ko n'aw donna kaburudon kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ye kul huwallahu siɲɛ 11 kalan k'a ŋaniya ko Ala k'a baraji se silamɛ su fɛn fɛn filɛ kaburu kɔnɔ k'Ala k'a baraji sa a bɛɛ ma. K'Ala b'a baraji sa a bɛɛ ma wa e yɛrɛ min y'a kalan o su hakɛ min b'o kaburu kɔnɔ k'o bɛɛ baraji fɛnɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di e ma tɔbarani dayɛlɛ. Sufiya mɔgɔ jumɛn ye nin kuma in kiri ye? Hadisa dan kɔni a tigi k'a fɔ a da la ni mɔgɔ min y'a kɛ ka don kaburu kɔnɔ ka kul huwallahu siɲɛ 11 kalan k'a ŋaniya silamɛ su fɛn fɛn bɛ yan Ala ka ni baraji d'a bɛɛ ma k'a baraji b'a bɛɛ sɔrɔ wa e yɛrɛ min y'a kɛ dɛ o bɛɛ baraji bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di e yɛrɛ min y'a kalan fɛnɛ ma. Kira ko ten kisi nɛɛma bɛ kira kan i bɛ se k'o sɔsɔ wa? Ne m'a fɔ dɔnni nkalontigɛ wagati tɛmɛna walahi jango ni ye kitabu tɔgɔ fɔ. La ilaha illallah. Hali bi kira m'a kɛ walima e mago b'a cogo jumɛn na? I ko suna baara tɛ yalima kira y'o min fɔ o fɛnɛ ye jumɛn ye? Kira ko an ka duwawu de kalan duwawu kalan ni su ye o tɛ suna ye wa? Ka kuranɛ kalan o tɛ duwawu ye wa? Ka kul huwallahu kalan o tɛ duwawu ye wa? Walima suna ye jumɛn ye? Aw b'aw jɔli min kɛ su kunna ka récitation kalan n'o ye ko wajulu k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ wajululi min kɛ kira y'o fɛnɛ kɛ don jumɛn na n'o dalu ye a kɔni ko a ye duwawu kɛ su ye mais n'a y'a jɔ ka wajulu kɛ i b'a fɔ a bɛ k'a kɛ cogo min na a y'o fɛnɛ kɛ don jumɛn o fɛnɛ fɔ an ye tan dɛ. A kɔni ko an ka duwawu kɔni an m'o kɛ dɛ. Awɔ mais a fɛnɛ ye récitation kɛ don jumɛn su dalen kunna a fɛnɛ k'o fɔ tan. N balimakɛ n balimamuso cɛ o cɛ tɛ duwawu kali i ka su ye ka ni i ka su d'a ma walahi ŋaniya jugu don. La ilaha illallah. Cɛ o cɛ ma ye n'a bɛ seli a tɛ duwawu k'i fa su ye n'i fa sara alimami ɲini min bɛ kul huwallahu kalan a bila olu ka bolo kan. N'i ba sara alimami ɲini min bɛ kul huwallahu kalan a bila o ka bolo kan.
i balima mana sa i cɛ mana sa i muso mana sa wala i den alimami min bɛ kulu wala kalan kɛ a bila olu ka bolo kan o de b'a to a bɛ kisi cɛ ni bɛɛ tora i minɛ bɔra bolo walahi dɔ ta b'i dun bɛɛ ka kɛta ma ye dɛ ni adamaden fatura i mago tɛ foyi la dɔw kɔ wa dɔw foyi tɛ kuranɛ bɔ bilahi tɛmɛ o kan fɛnɛ dɛ kitabu min ka d'u yɛrɛ ye Bugaru kɔfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye Riyadi Solihina a ka Riyadi Solihina dayɛlɛ n ko dɔnni nkalontigɛ wagati de tɛmɛna Riyadi Solihina dayɛlɛ Imami Shafi ye mun fɔ kuranɛ kalanni na su ye k'o f'i wa k'o to yen kalanni Muhamadu Buyeba parce que kalan bɛ tɛmɛna yɔrɔ kelen t'o to yen fɔlɔ i yɛrɛ k'a dayɛlɛ ka taa lajɛ ni m'a ye k'a fɔ n b'a f'i ye ka tila k'a page d'i ma Imam Shafi Riyadi Solihina dayɛlɛ Imam Shafi ko mɔgɔ mana fatu n'a donna kaburu kɔnɔ ko ka kuranɛ kalan cogo di Imam Shafi ye min fɔ a la i b'o ni suna cɛ wa n'i y'a mɛn i b'i disi gosi ko suna k'olu de welela a la n tɛ kira ma wele ko suna mɔgɔ dɛ o imam ba naani de welela ko ahlu suna wal jamaa i ka suna bonyana ni Imam Shafi ta ye n tɛ ale y'a sabati dɛ an karamɔgɔ Sufi do a ye kalan kɛ an ka dabarabaya kuma fɔ dabila wa a y'o tɛ kalan na dɛ olu kɔni an ka taabolo puis hali taabolo minnu ala ka taabolo dɔ tɛ k'a ye dɔrɔn min b'u arranger dɔrɔn u b'u sinsin o de kan n tɛ a tɛ fɔ ni dalu ye o an ka kumaw lamɛn k'a bolo ko kira ma ko dalu ma d'a ma de mais a ka dalu dɔ di dɔrɔn ko n'i y'a kɛ k'a tɛ bɛn dalu bɛ ta ten dalu tɛ ta ko kira ma kɛ dɛ dalu bɛ ta de n'a kɛra de a man ɲi n tɛ k'a fɔ kira ma kɛ tɛ dɛ fɛn ba kɛmɛ bɛ yen kira tɛ nin si kɛ mais ni dalu ma n'a haramuya kan baasi t'a foyi la dalu de kan ka ɲini a haramuya kan an ka cɛrɛw burankɛ ka kuma tɔ lamɛn ta sallallahu alaihi wasallam kira hinana manto na chome fo ala yede kote bil mu'minina raufun rahimun ka be hine mu'minuna bi makarala wallahi ala kira be hinana chome an fana an bawte hinana te ni se ke kira e mashite jeni bai chai na ala modama o de la ya che sirika ko beke mo ko sika tubi aya che sirika ko beke mo ko sika bo ala sosola nga iba na ye sunna de jume ye o de ala kira min ke nga iba amina jume ye amina bida o de la ko kura be bida e kana mi ko kul wala do de ni ya kala nin kalan chogola bida de do al-fatiha ko ni mo fa en fulo nde yere bo kede kira mo kede al-fatiha kala shu ga shufi abu ko te kira ma ke ata kalama sahabo de yake wa imam maliki ga sira fa te gere wala bo nyini ga suna sira fɛ ani sufiya sira fɛ al-fatiha tɛ kala su kunna dɛ o bɛ kibaru fɔlɔ la o bɛ filanan bɛ sabanan bɛ naaninan bɛ famuyara nin bɛɛ kan ka ɲɛfɔ nin bɛɛ de kan ka ɲɛfɔ silamɛ ye mais wa b'a fɔ kibaru fɔlɔ la a ye al-fatiha kala n'o kɛra an ka sufiya minnu ta kala ma olu fana y'u ta fɛ k'a kɛ i b'a fɔ komi an t'a dɔ don k'a sɔrɔ an tɛ i tɛ kɔnɔ ye i tɛ wara ye e kɔni y'o de i tɛ wahabiya ye mais i tɛ sufi yɛrɛ fɛnɛ i tɛ sunamɔgɔ fɛnɛ ye i yɛrɛ bolo i ye sunamɔgɔ ni sufi mɔgɔ de ye mais k'a sɔrɔ i bɛ ka baara min kɛ wahabiyaw ka baara kɛta don sufi abu de y'a f'i ye wula in na sufiya yɛrɛ sira fɛ nin tɛ kɛ parce que kira ma nin kɛ nka a ye duwawu kalan su ye u k'a fɔ ko kira m'o fɔ kɛ ni duwawu min ka bon ni kuranɛ ye u k'a fɔ ko u k'o fɛnɛ fɔ an ye ni sura min ka bon ni kuluwala u k'o fɔ an ye an k'o sura fɛnɛ ta k'o kalan an ka su kunna o baraji ka s'a ma kira yɛrɛ ko ka hali suratu yasin kala su kunna yɛrɛ a bɛ tɛmɛ o kan ko ka hali suratu yasin i ka mɔgɔw fatutɔ ko k'o kala kunna mɔgɔw sɔn a barika ka s'a ma ni min y'a ta kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ kuluwalaw fɛnɛ ye kojugu ya kaida yɛrɛ ko isbatu shay'in la yanfi huquqa ghairi kaida yɛrɛ ko ten n'a fɔra ko i ka nin kɛ o kɔrɔ tɛ e kana dɔwɛrɛ fɛnɛ kɛ o ni dɔwɛrɛ fɛnɛ bɛ i b'o fɛnɛ kɛ de koyi o kɔfɛ kira yɛrɛ ye kuluwalaw fɔ ko n'i y'a siɲɛ 11 kɛ su ye k'a ŋani ala ka baraji s'u ma a b'u sɔrɔ wa e yɛrɛ min y'a kala i bolo lankolon tɛ bɔ imami shafi ye min fɔ t'o lajɛ riyadi solihina kɔnɔ fɔlɔ o kɔfɛ n bɛna walandabaw d'i ma nin kuma in kan ani kuma in bɛ dabila n'ala sɔnna dɔnni tɛ yen walayi fiɲɛ foroko anw ka karamɔgɔw de y'u tulo ci ninnu kan k'a kɛ komi u tulo t'u la o de kama u yɛrɛ bolo k'u bɛ tiɲɛ de kan mais i ma ye sufi abu ma n'u kongɔrɔnin min na dɔrɔn ni sentigɛ bɛ yen bila de walahi parce que u b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la kisɛ tɛ jaba la ala ni ce ko ala ni sɔnna
ka réseau nege donni la n ka yɛlɛ a kan ka kuma ka sɔrɔ a kuma di ala ni ce caa bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la tiɲɛ in bɛ minɛ de hali ne t'a minɛ ni ala sɔnna jigina min ka o ma kɛta ay ma joli su dɔn kira ma joli su dɔn muna ma kul wala kala dun jigina ale ka kuma ta valeur dɔn walima ale fana tɛ hinɛ su la ni deli ni ala cɛ o jaabi kɔnɔ dɛ kana fɛn fɔ maa si kira tɛ hinɛ su la komi a b'o de fɔ a mɔ bi yɔrɔ ala kira tɛ hinɛ su la wa a bɛ hinɛ a la walima ala kira tɛ kul wala gundo dɔn e de b'a dɔn ka tɛmɛ a kan wa si tɛ dalu di dɔrɔn k'a dɛmɛ sunna karamɔgɔ fana caman na n'o taara banni yɔrɔ la b'u da de ko kan ni si tɛ dalu ye koyi dalu jumɛn de bɛ yen k'a ti bɛɛ n tɛ filɛ ka min fɔ walahi mɔgɔ mɔgɔ tɛmɛna kalan sira fɛ bɛɛ b'a dɔn e bɛ ka kunfinya kuma fɔ walahi nin tɛ dalu ta cogo ye dalu ta cogo dɔrɔn a ti bɛɛ n tɛ dalu tɛ girin ka minɛ ale kira yɛrɛ la o dalu bɛ lajɛ kuranɛ kɔnɔ n'a ma sɔrɔ a bɛ lajɛ hadisa la n'a ma sɔrɔ o la a bɛ lajɛ dɔnnibagaw ye mun kɛ o tɔ la o imam shafi tɛ dɔnnibaga dɔ ye wa o ka kuma tɛ minɛ ka baara kɛ n'a ye diinɛ kɔnɔ n'o si ma sɔrɔ kiyasu bɛna baara kɛ magazine ka n'a bɛɛ kɛra dɔrɔn ma juge bɛɛ b'a dɔn nin tigi t'a dɔn kalan ye min ye diɲɛ kɔnɔ t'a dɔn yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali olu fana bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ min a fɔra ko ka a fɔ dɔrɔn a ye duwawu kɛ a balimakɛ ye a bɛ ka ɲa bɛɛ bɛ duwawu k'i kɔnɔ bɛɛ ka duwawu k'i yɛrɛ ye bɛɛ ka duwawu kɛ ala k'a sabati wallahi a duwawu bɛ minɛ a mɔ n'a sɔrɔ tawhidutigi don ala b'a duwawu minɛ a mɔ cɛ 40 n'u tɛ filankafoya kɛ n'u selila su min kan ala bɛ yafa a tigi mɔ sababu la tellement tawhidutigiw ko ka di ala ye i b'a sɔrɔ bi fana i bɛ taa hali sunna karamɔgɔw sɔrɔ n'u taara kaburu donna a bɛ taa wajuli daminɛ furururu a donta a bɔta n tɛ ala kira ka sunna ye dɛ wajuli kɛ yɔrɔ tɛ fɛn dɔ de la kuma kan ka surunya taasi bɔ yɔrɔ de don a bɛ fɔ dɔrɔn a ye duwawu kɛ a balimakɛ ye a bɛ ka ɲininka a ye duwawu kɛ a balimamuso ye a bɛ ka ɲininka nka nin bɛɛ contraire de b'an bolo ja ye tiɲɛ dɔ f'i ka kuma la o n yɛrɛ yɔrɔ n ye nin fɔ dɛ récitation min bɛ wahabiyaw bolo kira ka sunna tɛ dɛ kira m'a kɛ nka alifatiha min bɛ yen n'a bɛ k'o kala su kan i t'o fana jaabi d'a ma kira y'o fana kɛ yan mamadu buyewa a y'o fana kɛ wa aw bɛ tila nin bɛɛ la ka tiɲɛ fɔ ala ka jɔn ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma inshallah silamɛ an b'a da yan ni ala sɔnna sini an bɛ video kɛ ka bɔ 11h la ka se midi ma n'an ye temps sɔrɔ wagati min na ni ala sɔnna an bɛ video kɛ ka lahiya ko kuma kun cɛ n'i y'a ye an ma se ka video kɛ an m'a bila sini na parce que o kuma de b'an bolo sini o kama an y'a jagoya karaba bi de ka se ka nin tiɲɛ ninnu yira aw la ale tɛ dɛ o wahabiya tɛ min bɛ se ka nin kuma jaabi fo ni ye nɛni bon alhamdulillah tɛ fɛn ka na bilen o joona na sisan kɔni wa n ye ala ka bezi ɲini n'a ye quoi n'a y'a diya a bɛ se k'o fɔ ma quoi walima ala ka mercenaire a bɛ se k'o fɔ ma ala ka viromani a bɛ se ka nin bɛɛ fɔ ne ma parce que m'o de ka baara la m'o de ka kɛlɛ la a bɛ se ka nin bɛɛ fɔ ne ma mɛ ala k'an bɛn sababa ma dɔnni nkalontigɛ wagati tɛmɛna ka min fɔ ka n tɛ sɛgɛn a fɔ la a kana ka su di wahabiyaw ma mɔgɔ mɔgɔ tɛ alifatiha ni solatu ni kuluwalaw kala i ka su kunna ka n'a d'a ma walahi bɛɛ se ka to i minɛ bara bolo bɛɛ ka baara kɛta ma ɲi n'adamaden fatura i jigi b'i somɔgɔw de kan walahi ni fa fatura jigi b'a den de kan duwawu kɛ wa duwawu foyi tɛ kuranɛ bɔ i jigi bi i den mana fatu a jigi b'a fa de kan a ka duwawu k'ale wa duwawu foyi tɛ kuranɛ bɔ wa kuranɛ suran foyi tɛ kul huwalahu bɔ a kana sɔn k'a denw d'u ma a kana u ka maa si d'u ma hali n'i bɛ se u ka misiri la ni ala sɔnna ni yɛrɛ sɔmina k'i bɛna sa wa suguya kɛ k'a f'i somɔgɔw ye vraiment ni sara a ye su di karisalakaw ma sheikhul islam y'a kɛ koyi ibn taymiya fatutɔ y'a fɔ a ka mɔgɔw ye tiɲɛ yɛrɛ la n'ale fatura ko ka taa ale su don sufu ka kaburu donna wallahi parce que a b'a dɔn ko tiɲɛ ye min ye wahabiyaw ka ɲɛmɔgɔba sheikhul islam ibn taymiya a ko a ka mɔgɔw ma k'ale fatutɔ filɛ nin n'ale fatura k'u ka taa ale su don sufu su bɛ don kaburu don min na dɛ k'u ka taa ale su don o kaburu don de la mɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ka faamuya ye taabolo min ye olu ka kaburu don bɛ yen mɛ a ko ayi an karamɔgɔ o ye diinɛ in tiɲɛ dɔnnen don ni sira wɛrɛw de nana sisan ni dɔnni wɛrɛw de nana dɔnni minnu bɔ fan dɔnnen tɛ dɔnni n ko ala ka hakili ɲuman d'a ma walahi silamɛya tiɲɛ tɛ fila kelen don wa ni ala sɔnna ka si di an ma a dɔnna kaba waati cɛ an ɲɛna
i bɔra sira o sira fɛ i b'an disi jɔlen sɔrɔ yan k'i kunbɛn an se damayira an kɛmɛ k'an ni n'an ka nafolo de bila nin ko in de kama f'Ala ka diinɛ tiɲɛ de ka minɛ ka baara kɛ na i kɛra diɲɛ maa o maa ye da sago tɛ fɔ yan i b'o fɔ i muso senkɔrɔ t'anw ɲɛ sira la ne t'a deli Ala fɛ n ka ɲɛnɛmaya bɛn n da ka don maa si ka fi la bɛɛ kungo b'i yɛrɛ labɔ kira ko an ma kisi nɔ bɛ kira kan ko takurunba bɛ bɛɛ ɲɛ kan mɛ maa si ɲɛ t'a ka takurunba la kalakala bɛ mɔgɔ wɛrɛ min ɲɛ kan o de y'i kunnadonni ye bon ne ka takurunba o bɛ ne labɔ ne ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la fɔlɔ ne tɛ taa n yɛrɛ impliquer mɔgɔ si ka vie la i jogo ɲɛna i jogo tiɲɛna o i bɛ ɲuman kɛ i bɛ juguman kɛ nin bɛɛ y'i kelen kungo ye mɛ silamɛya y'an bɛɛ cɛ ye ni dɔngɔ tɛ fɔ a la naga tɛ fɔ a la faamuyara wa kira ko maa si ka silamɛya tɛ ɲɛ i bolo f'i k'i da bɔ fɛn na fɛn min t'i ɲɛ sira la wa Ala yɛrɛ y'a fɔ n ye kira yɛrɛ y'a fɔ n ye mɔgɔ mɔgɔ y'i mɔgɔ ɲɔgɔn sutura Ala b'i sutura donc o kama ne t'a deli Ala fɛ maa si ka vie ne da ka don a la mɛ n'i ko n ko Ala ka diinɛ tɔgɔ la an bɛɛ de jɛ o ye n'i ye nkalon tigɛ an b'a fɔ nin ye nkalon ye tiɲɛ filɛ n'i fɛnɛ dan b'i yɛrɛ la k'i ta ye tiɲɛ bɔ i k'o fɔ a banna mais i tɛ se n bɛ dugawu kɛ nin ka Ala ka wagati wɛrɛ yira an na Ala ka sini fara an si kan Ala ka hakili ɲuman di an ma Ala ka limaniya sabati an bolo Ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu